Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Today's vlog po is we're gonna do the eating noodles without using hands. I'm gonna in with that challenge. Thank you po. Pero bago po tayo magpatuloy sa challenge po is kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe na po at like din po and share yung mga videos natin. Maraming salamat po. Tara po, start na po tayo sa challenge natin gagawin. Maraming salamat po. Hello guys, we're gonna do the eating noodles challenge without using hands. Let's start. How can I finish this? Oh my god, what are you doing? No. I will post you on TikTok and then you become popular. Okay? Okay? Huh? Huh? Yeah, just or no? Well, I'm doing my challenge. You know, YouTube channel, I want to take video you. Cannot. Okay, wait. Oh my god, what a thing. It's noodle. Trứng cả ấy. Tôi YouTube channel tìm bù rồi channel à bà đấy. Tôi YouTube channel đấy mà tìm bù đấy. Ô, kia đi ngã lúc sắp bù mua lên mà lối rồi. Anh là gì chứ mà elu bueno lenne mà sao này thì đây mà nó tu phụ sa từ rồi mà nó từ đồ lâu mày quá từ đồ anh nha từ đồ yên sa mi mà lên sura mà nó tu chơi khỏi ta về cho mà sa mà ya nó cho mà cô rồi bên này khang nào học chi này yong đi cái đó ya luôn tu nhìn thằng tu tiêu chơi tu chơi one team luôn rồi. Okay, done. Thank you. Done. It's done. How many minutes you will say? I don't know. Done? Challenge is done. 5 minutes? Po, tapos na po yung eating noodles challenge po natin at maraming salamat po sa inyong suporta at sana wag po kayo magsawang sumuporta at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po and click the notification bell para
updated po kayo sa lahat ng mga videos natin na susunod. Likes na rin po yung mga videos natin and share po para marami po makakapanood. Ito po yung challenge na first time ko pong ginawa ito na challenge. Maraming salamat po. Shout out po sa mga OFW na katulad ko. Magandang gabi po sa ating lahat. Thank you po. Sabay po. Diretso na po ito guys. Wala na pong edit para wala pong copyright. Maraming salamat po.